Ikhwata Islam azakumullah, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. رواه البخاري. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الطاعات وأجل القربات، وهي من أعمال القلوب التي فرضها الله على عباده، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وإمام الورى وقدوة عباد الله والداعي إلى صراطه المستقيم المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. افترض الله على العباد محبته وأوجبها عليهم، فمحبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله وطاعته من طاعة الله. ولقد تكاثرت الدلائل في الكتاب والسنة على فرضية محبته عليه الصلاة والسلام ووجوبها وبيان ما يترتب عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة، وثمة سمات وعلامات تدل على صدقها. كلما عظم نصيب العبد وحظه منها عظم نصيبه وحظه من هذه المحبة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai dari bapaknya, dari anaknya dan dari seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada bapak dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Juga dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memegang tangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sahabat Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau
lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak cukup wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dari dirimu sendiri. Maka Umar pun berkata, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguhnya sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Hadits riwayat Bukhari. Ketahuilah bahwa mencintai Nabi SAW adalah termasuk ketaatan yang paling tinggi, ketaatan dan ibadah yang paling besar. Dia termasuk amalan-amalan hati yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Karena Nabi SAW adalah pemimpin seluruh anak Adam. Dia adalah pemimpin makhluk. Dia adalah contoh, uswah dan qudwah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengajak kepada jalan yang lurus. Dialah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, petunjuk bagi orang yang berjalan kepada Allah, dan hujjah bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh hamba untuk mencintainya, dan Allah Subhanahu wa taala mengharuskan hal tersebut. Maka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk mencintai Allah. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ketaatan kepada Allah. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajibnya mencintai beliau. Juga penjelasan dampak dan pengaruh yang akan didapatkan seorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dan ada beberapa tanda-tanda dan bukti bahwasanya seorang jujur dalam kecintaannya kepada Nabi SAW, dan semakin besar kecintaannya kepada semakin besar ia melaksanakan atau ada tanda-tanda itu pada dirinya, maka berarti semakin besar kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولعل جماع هذه السمات ما يلي: الأولى اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. وشواهد ضرورة الاتباع وأهمية الائتساء على صدق المحبة كثيرة. فعن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور غمس يده فيه ثم توضأ، فتتبعناه فحصوناه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما صنعتم؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. رواه الطبراني. الثانية الإكثار من ذكره ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه،
واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإخطار محاسنه. إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في القلب. ومن شواهد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وذكره عليه الصلاة والسلام يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وبيان سننه وآثاره العظيمة، وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه. ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم ثمرتها عزم صادق وجد واجتهاد وتأس واقتداء بهديه القويم يكسب العبد رؤيته ومرافقته في الجنان. Di antara tanda-tanda tersebut yaitu tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan berpegang teguh dengan petunjuknya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini adalah ayat yang mulia yang menjadi pemutus bagi siapa saja mengaku cinta kepada Allah padahal dia tidak di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya dia adalah dusta dalam pengakuannya tersebut, sampai ia benar-benar mengikuti syariat Nabi Muhammad dan agama yang dibawa olehnya pada semua ucapannya, perbuatannya dan keadaannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Maksudnya, kalian akan mendapatkan lebih daripada apa yang kalian cari dari kecintaan kalian kepadanya, yaitu kecintaan Allah kepada kalian, dan itu tentu lebih besar daripada yang pertama. Dan bukti-bukti serta dalil bahwasanya wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penting untuk jujur dalam kecintaan kepada beliau sangat banyak sekali. Di antaranya dari sahabat, dari Abdurrahman bin Harith, dari Abu Qurat As-Sulami, beliau mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta untuk dibawakan air yang beliau gunakan untuk berwudu. Kemudian beliau pun memasukkan tangannya, kemudian mulai berwudu, dan kami mengikuti beliau, bahkan kami mencicipi bekas wuduk beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hamalakum ala ma sana'tum?" Apa yang membuat kalian melakukan apa yang kalian kerjakan? Kami menjawab, "Hubbullahi wa rasulih." Kami mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau bersabda, "Fa in ahbabtum an yuhibbakumullahu wa rasuluh, fa'addu idza tumintum, wasduqu idza haddatstum, wa ahsinu jiwara man jawarakum." Jika kalian menginginkan untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka laksanakanlah, tunaikanlah apa yang diamanatkan kepada kalian, jujurlah ketika kalian berbicara, dan berbuat baiklah kepada tetangga kalian. Hadis riwayat Tabrani. Tanda yang kedua, tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak menyebut beliau, banyak menyebut nama beliau, mencintai dan menginginkan untuk melihat wajah beliau. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Al-'abdu kullama akthar min dzikril mahbub." Seorang hamba, semakin banyak ia
menyebutkan siapa yang dia cintai, menghadirkan dalam hatinya, menghadirkan dan merenungi kebaikan-kebaikannya dan makna-makna yang mendatangkan kecintaan kepadanya, maka ia akan semakin cinta kepada siapa yang dicintai tersebut, semakin rindu kepadanya, dan hal itu akan menguasai hatinya. Dan apabila ia berpaling dari mengingatnya dan menghadirkan kebaikan-kebaikannya dalam hatinya, maka akan berkurang kecintaan tersebut dari hatinya. Dan tentu tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang yang mencintai kecuali dari melihat apa yang atau siapa yang dia cintai. Dan tidak ada yang lebih menyejukkan hati kecuali menyebut namanya dan menyebut kebaikan-kebaikannya. Dan apabila perkara ini kuat di hati seseorang, maka tentu lisannya pun akan selalu memuji dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, dan bertambah serta berkurang, yaitu tergantung kecintaan dan kekurangan cinta itu di dalam hatinya. Dan di antara bukti-bukti yang menyebutkan hal tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku yang paling besar cintanya kepadaku yaitu orang-orang yang datang setelahku, mereka sangat ingin untuk melihatku meskipun harus menebus dengan harta dan keluarganya. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, sifat-sifatnya, menjelaskan sunnah-sunnahnya, memperbanyak salawat dan salam kepadanya, menginginkan untuk selalu melihat wajah beliau. Dan tentu itu semua akan didapatkan jika seorang benar-benar mengikuti sunnahnya, mengikuti petunjuknya, dan ia akan mendapatkan hadiah yaitu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. الثالثة تعلم القرآن الكريم والعمل به والتأدب بآدابه. روى البيهقي في كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وحب القرآن وتلاوته وتدبره هو أعظم أبواب الهداية، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين، وجعله مباركا وهدى للعالمين، يهدي للتي هي أقوم، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، وجعل فيه شفاء من الأسقام، ولا سيما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. وحري بكل مسلم أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحبين الصادقين أن يعظم حظه من القرآن الكريم بأن يتلوه حق تلاوته بتدبر آياته والتفكر والتعقل لمعانيه وبالعمل بما يقتضيه. الرابعة محبة من أحب وبغض من أبغض، وهذا أوثق عرى الإيمان، كما صح عنه الحديث بذلك عليه الصلاة والسلام، وذلك بمحبة ما أحب من الأعمال والخصال والآداب، ومحبة من أحب من الأشخاص، وبغض ما أبغض من الأعمال والخصال والآداب، وبغض من أبغض من الأشخاص. ولا يكون صادقا في حبه من يحب ما يبغض ويبغض ما يحب. وشواهد هذا ودلائله كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. رواه الحاكم عن سلمان رضي الله عنه. وقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. رواه أحمد عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبني فليحب أسامة. رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فحب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
ومن اتبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة والزهد وأهل البذل والجود وأهل المعروف والإحسان، كل ذلك من حب من أحب. وكذلك حب الأعمال الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة، كل ذلك من حب ما أحب. ومن عظيم الدعوات الماثورة عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. Tanda yang ketiga, tanda seorang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu senantiasa bersemangat mempelajari Al-Quranul Karim dan mengamalkannya serta beradab dengan adab-adab Al-Quran. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Adab dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yas'alu ahadun an nafsihi ila al-Qur'an, fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulah. Tidak perlu seorang bertanya tentang dirinya kecuali bertanya kepada Al-Qur'an. Apabila dia mencintai Al-Qur'an, berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Al-Qur'an yaitu dengan membacanya dan mentadabburinya, karena hal tersebut adalah pintu terbesar seorang mendapatkan hidayah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitabnya yang jelas kepada hamba-hambanya sebagai petunjuk, rahmat, cahaya, sinar, kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang penuh berkah, petunjuk untuk semesta alam, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai macam ayat-ayat dan peringatan-peringatan serta ancaman-ancaman agar manusia bertakwa atau menjadi ingat dengan peringatan tersebut. Allah jadikan Al-Quran sebagai penyembuh dari semua penyakit, terutama penyakit-penyakit hati, yaitu dari syubhat dan syahwat, dan sangat pantas bagi setiap muslim yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, derajat al-muhibbin as-sadiqin, yaitu orang-orang yang jujur dalam kecintaan kepada Allah. Maka ia harus memperhatikan Al-Quran dengan membacanya dengan sebenar-benarnya, mentadabburi, merenungi ayat-ayatnya, memahami makna-maknanya dan beramal dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Tanda kecintaan kepada Nabi yang keempat, yaitu mencintai siapa yang Allah cintai, siapa yang Rasulullah cintai, dan membenci siapa yang dia benci. Dan ini adalah tali keimanan yang paling kuat, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencintai amalan-amalan, adab-adab, dan mencintai siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai dari manusia, membenci apa yang Nabi benci dari amalan, dari sifat-sifat, dari adab-adab, dan membenci siapa yang Nabi alaihi salatu wasallam benci dari manusia. Dan seorang tidak mungkin jujur dalam kecintaannya kecuali mencintai siapa yang dicintai oleh Nabi dan membenci siapa yang dibenci oleh Nabi. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak sekali, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba 'aliyan faqad ahabbani, wa man abghadha 'aliyan faqad abghadani." Siapa yang mencintai Ali, sahabat Ali, maka berarti dia telah mencintaiku. Dan siapa yang membenci sahabat Ali, maka dia telah membenciku. Hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Salman. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbahuma faqad ahabbani, wa man abghadahuma faqad abghadani." Siapa yang mencintai keduanya berarti dia telah mencintaiku, dan siapa yang membenci keduanya berarti dia telah membenciku. Maksudnya adalah Al-Hasan dan Husain, putra Ali radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabbani falyuhibba Usamah." Siapa yang mencintaiku maka hendaklah dia mencintai Usamah. Hadis riwayat Muslim dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar." Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka mencintai sahabat, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai siapa yang mengikuti mereka dengan baik dari para ulama, dari orang-orang yang mulia, dari para ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang dermawan,
orang yang mencintai orang yang selalu berbuat kebaikan, semua itu termasuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula mencintai amalan-amalan yang baik, adab-adab yang indah, sikap-sikap yang sempurna, semua itu termasuk mencintai apa yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kecintaan kepadamu, kecintaan kepada siapa yang mencintaimu, dan kecintaan kepada amalan yang mendekatkan kepada cinta kepadamu. الخامسة الحذر من الغلو فيه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، ومن خفي عليه هذا الأصل زلت قدمه بالغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام بدعوى إظهار محبته. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير في أحاديث كثيرة. فعن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاءه قوم من الكوفيين فقال علي: يا أهل العراق أحبون حب الإسلام؟ سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وليتأمل قوله: أحبون حب الإسلام، إذ هو الحب النافع المقبول. وأما حب الغلاة فليس هو حب الإسلام الذي أمرنا به في القرآن والسنة. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. السادسة الحذر من البدع والبعد عن الأهواء، والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع كثيرة معروفة. ولربما ظن بعض الناس أن الطريقة المثلى لإظهار محبته ركوب البدع واتباع الأهواء وإحالة الدين إلى طقوس ورسوم وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليها من الكتاب والسنة، يمارسونها زعما منهم أن هذا علم المحبة وشاهد المودة ودليل الوفاء. وفي خضم غربة الدين وقلة المعرفة والدراية بهدي سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم نشأ في أوساط بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة، أراد بعضهم التعبير من خلالها عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء وإن كان قصدهم بذلك إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصد حسن، إلا أن إظهار محبته عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه. ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين شيء من هذه الأمور المحدثة، بل الذي نقل عنهم ذم الإحداث وبيان خطورته. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني. إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني. رواه ابن سعد في الطبقات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الدارمي. وقال رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. رواه المروزي في السنة.
وعن عثمان الأزدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت له أوصني، فقال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. رواه الدارمي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله ورب الكعبة. رواه أبو نعيم في الحلية. والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة، ومن عرف حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وواجب الأمة نحوه لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات، بل يلزم نهجه ويقتفي أثره. وقد أدرك تمام الإدراك الرعيل الأول من هذه الأمة، الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والواجب نحوه أن يقف على حقيقة هذه المحبة في أبهى صورها وأجمل حللها، فلينظر إلى تاريخ الصحابة المجيد وسيرتهم الفذة، فقد حققوا أروع الصور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبة وتكميلها، ففدوه صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، وعظموه في السلوك والتصرفات، وتأدبوا معه في الكلام والمحادثات، ولم يتقدموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات، وعزروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات. وكان إذا تحدث إليهم كأنما على رؤوسهم الطير، لما هم عليه من سكينة وإخبات، فكانوا أحق الناس به وأولاهم بمرافقته وأهداهم سبيلا في اتباعه ولزوم نهجه، والموفق من اتبع خطاهم ولزم نهجهم وسلك سبيلهم، فهم أهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا، وأقومهم قيلا، وأحسنهم طريقا. ألحقنا الله أجمعين بهم، ورزقنا حسن متابعتهم وسلوك سبيلهم، وجعلنا من عباده المتقين. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المتبعين له، المؤمنين به، الصادقين في محبته، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن يمن علينا بشفاعته، وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا، إنه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanda kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang kelima adalah waspada dan berhati-hati dari berlebihan, ghulu, dan mengangkatnya di atas kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui perkara ini, maka kakinya akan tergelincir dengan bersikap ghulu, berlebihan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan pengakuan bahwa ia ingin menampakkan kecintaan kepadanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari hal tersebut dengan peringatan yang keras dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya dari Yahya bin Sa'id yang mengatakan, "Kunna inda Ali bin Husain." Kami pernah bersama Ali bin Husain, kemudian datang sekelompok orang dari Kufah. Maka ia mengatakan, "Ya ahlal Iraq, ahibbuna hubbal Islam." Wahai penduduk Irak, cintailah kami dengan kecintaan Islam. Aku mendengar bapakku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, la tarfa'uni fawqa qadri, fa inna Allah attakhadhani 'abdan qabla an yattakhidhani nabiyyan."
Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengangkatku di atas kedudukanku, karena sungguhnya Allah menjadikan aku hamba sebelum menjadikan aku nabi. Perhatikanlah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ahibbuna hubbal Islam, cintailah kami dengan kecintaan Islam, karena itulah kecintaan yang bermanfaat dan diterima. Adapun kecintaan orang yang berlebihan, maka itu bukan kecintaan Islam yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Juga dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beberapa orang berkata, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Beberapa orang memanggil Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik, wahai pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah ucapan yang pernah kalian ucapkan dan jangan sampai kalian tergelincirkan oleh syaitan. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak menyukai kalian mengangkatku di atas tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan aku padanya. Hadits riwayat Nasa'i dengan sanad yang baik. Juga dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana Nasara memuji Ibnu Maryam secara berlebihan, karena sungguhnya aku adalah hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam adalah waspada dan menjauhi segala bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peringatan dari bahaya bid'ah sangat banyak. Bahkan sebagian orang menyangka bahwasanya cara yang terbaik untuk mencintai dan menampakkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melaksanakan bid'ah, mengikuti hawa nafsu, merubah agama kepada upacara-upacara dan ritual-ritual serta amalan yang tidak ada keterangan dari Nabi SAW, yang tidak dibangun di atas ilmu dan juga tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka melakukan ritual, upacara dan kegiatan-kegiatan tersebut. Mereka menyangka bahwasanya hal tersebut adalah tanda kecintaan kepada Nabi, bukti kebenaran cinta kepadanya, bukti kejujuran cinta kepada Nabi SAW. Padahal hal tersebut tidak sama sekali, karena di tengah keterasingan agama ini, kurangnya pengetahuan tentang petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka muncul di tengah sebagian kaum muslimin perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang diada-adakan, yang mengherankan. Dan sebagian mereka ingin menampakkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu meskipun niat mereka adalah menampakkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah niat yang baik, akan tetapi menampakkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar kecuali dengan mengikuti petunjuknya, berjalan di atas jalan yang beliau tentukan. Maka tidak dinukil dari satupun dari sahabat atau tabi'in atau imam-imam yang dianggap dalam Islam sesuatu dari perkara-perkara baru ini. Akan tetapi yang dinukil dari mereka adalah celaan perbuatan baru dalam agama dan penjelasan bahayanya hal tersebut. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, innama ana muttabi' wa lastu bimubtadi'. Sungguhnya aku hanyalah mengikuti dan aku tidak membuat sesuatu yang baru. Fa in istaqamtu fatabi'uni wa in zaghtu faqawwimuni. Jika aku lurus maka ikuti aku, dan jika aku melenceng maka luruskan aku. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Juga berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan membuat sesuatu yang baru dalam agama, karena kalian sudah dicukupkan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Juga berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairu min al-ijtihad fil bid'ah. Minimalis atau mencukupkan diri dengan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam perkara bid'ah.
Juga dari Uthman al-Azdi beliau berkata, dakhaltu ala ibni Abbas radhiyallahu anhu faqultu lahu awsini. Aku menemui sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan aku berkata kepadanya, beri aku wasiat. Faqala alaika bittaqwallah wal istiqamah ittabi' wa la tabtadi'. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berjalan di atas jalan yang lurus dan ikutilah dan jangan berbuat bid'ah. Riwayat Ad-Darimi. Juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah siapa yang telah meninggal. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu. Mereka adalah umat yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit membebankan diri mereka. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya. Mereka adalah yang menukil dan membawa agama ini. Maka contohilah akhlak mereka, contohilah jalan mereka. Mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di atas petunjuk yang lurus demi Tuhan pemilik Ka'bah. Riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Nukilan-nukilan dari para sahabat, para tabi'in sangat banyak sekali dalam perkara ini. Dan barang siapa yang benar-benar mengetahui hak Nabi alaihi salatu wassalam dan kewajiban umat terhadapnya, dia tidak akan menoleh sedikit pun kepada perkara-perkara baru tersebut, dan ia akan selalu berjalan di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan generasi pertama dari umat ini memahami dengan baik perkara ini. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka mengetahui hak Nabi alaihi salatu wassalam dan kewajiban terhadapnya. Barang siapa yang ingin mengetahui hakikat kecintaan kepada mereka dengan cara yang terbaik, hendaklah mereka mempelajari, membaca sejarah para sahabat dan sirah mereka yang sangat indah. Mereka telah melaksanakan dan membuktikan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat baik. Mereka menebus diri mereka bahkan dengan orang tua dan ibu mereka. Mereka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan. Mereka beradab ketika berbicara kepadanya dan mereka tidak pernah mendahului Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Mereka selalu mengagungkan, memuliakan, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Dan apabila Nabi alaihi salatu wassalam berbicara kepada mereka, maka seakan-akan di kepala mereka ada burung yang mereka sangat tenang dan sangat diam ketika Nabi alaihi salatu wassalam berbicara. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti hak Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk yang lurus, dan orang yang diberi taufik yaitu orang yang mengikuti langkah mereka, karena mereka adalah umat yang terbaik, dan mereka adalah orang-orang yang paling lurus ucapannya, jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut mereka, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang benar-benar sebagai hamba Allah yang bertakwa. Juga kita memohon kepada Allah, semoga kita benar-benar menjadi pengikut setia Nabi alaihissalam yang jujur dalam kecintaan kepadanya, dan kita senantiasa hidup di atas sunnahnya dan wafat di atasnya pula. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikumpulkan pada hari kiamat di bawah bendera beliau, dan kita dikaruniakan dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita semua, dan sungguhnya Allah Maha penerima doa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikian ikhwata Islam, jazakumullah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, program kajian ilmiah yang telah kita simak bersama. Semoga bermanfaat
dan kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.